God bless everyone, this is Jazel Cudila Cruz, and today's video I will be discussing about the solar system and the things that is found in the solar system through answering three questions. So the first question is, what are the 8 planets that is found in our solar system? So the planets that are found in our solar systems are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn, and Neptune. So before, we have 9 planets in our solar system, including Pluto. But today, we have only 8 planets left in our solar system. So the 4 innermost planets, which is near the sun, near the planets that orbits near the sun. So we call this the terrestrial planets, which are Mercury, Venus, Earth, and Mars. So they are called terrestrial planets because they have a compact and rocky surface like the Earth. And the 4 innermost planets found in our solar system has no rings. So those innermost planets are called terrestrial planets. So we also have the Jovian planets, which are Jupiter, Uranus, Saturn, and Neptune. So they are called Jovian planets, or the Jupiter-like planets, because they are all gigantic. So dagko kaayo sila nga planets compared sa terrestrial nga planets. So they are called Jovian planets because compared sa terrestrial, di ba, ang terrestrial kay compact o rocky ang iyang surface. So the Jovian planets, ang iyang surface is daghang gas. So gaseous nature like Jupiter's. So mostly these planets are composed mostly ng gas na makuha nato is hydrogen, helium, and napoy ice. It's because layo na ni sila sa sun and bugnaw siya. So Jovian planets also referred to as the gas giants. As what I said a while ago, Jovian planets have gaseous nature. So gitawag sila gas giants. Gas is what they are mostly made of. So that's why. So all have significant magnetic fields. So napud sila yung rings. So as we observe, if nakita namo sa mga pictures before, na ay rings ang ubang planets, and also lots of satellites, or gitawag nato nga moon. So unlike sa Earth, no, we only have one moon, while sa Jovian planets sobra pulo ang moons nila dadto. So mao to siya ang terrestrial planets and Jovian planets. So the second question is, how does solar system form? So first, solar system is composed of the sun, which is a star. As we all know, that sun is a star, and planets, as what I've mentioned earlier, those are the planets that are found in our solar system, and other bodies that travel around the sun, like asteroids. I will discuss more about other bodies that are found in our solar system. So 4.5 to 5 billion years ago, so it was formed when clouds of dust and gas was disturbed by an explosion of a nearby star called a supernova. So a supernova, so it is a star. So kani siya nga star is ning explode siya. So ang katong clouds of dust and gas nga na-disturb sa explosion nearby sa katong supernova nga ning buto is nagproduce siya og wave, di ba? Pagbuto na siya wave. And katong nga wave
is ning spread to siya all around the atmosphere. And then kato siya nga wave is squeeze ang katong dust of clouds of dust ug ang gas. So ang resulta ato niya is ning collapse siya, like ning collapse siya ang katong clouds of dust and katong mga gas. So katong mga pieces of matter nga ang pag-collapse niya is syempre mura gid siya na spread or nabungkag siya. So katong mga ni spread nga materials is mura siya it got pulled back because of the gravity. So mura siya nasuyop bitaw siya. So the gravity soon the cloud began spinning at a tremendous speed. So pag spin ato niya like kusog kaayo, so naa na po na form which is the nebula, the solar nebula. So solar nebula is a large cloud of gas and dust from which the sun, planets, and other solar system bodies formed. So katong solar nebula is moto siya resulta bitaw sa supernova o sa katong cloud of dust and gas. Pagbuto ato, diba, nag-collide sila, so na-explosion. So ang result ato is ang solar nebula. So ang solar nebula na siya na form ng mga bodies which is sun, ang mga planets, so other bodies nga found sa atong solar system. So katong solar nebula is the center of the solar nebula become hotter. So nibugat siya and then niinit siya tapos nibugat siya. So which was surrounded by a disk of gas. So daghan kaayo siya nga gas ug daghan pud kaayo siya nga dust. So at the heart of the nebula, so ang pinakatunga-tunga sa katong nebula, there was a ball of a hydrogen gas. Dayon ang pressure ug ang temperature atong hydrogen gas is so huge, or grabe gid ang iyang pressure. So ang particles ato is they began to fuse, like ang mga particles ato they began to fuse siya. So ang hitabo na star nga nabuo which is gitawag nato ang sun. So mo na siya ang kuan. So gikan siya sa supernebula, sa solar nebula rather. So there were infinite number of particles that began to stick together and form clumps. So ang mga uban ato nga mga particles is ning buo pud siya mga hibugol ana bitaw ako kaayo. So as pagbuo niya is they grow bigger and bigger and some of that forms into planets. So mana siya nahitabo and moons pod. So nabuo ang moons, nabuo pod ang planets. So mo to siya ang nahitabo sa solar system. So that is how solar system are formed. So last one, I will be discussing about asteroids, meteoroids, and comets. So asteroids is kuan ni siya, actually daghan kaayo og asteroids sa atong solar system, and ang pinakadaghan nga makita nato sa ila is located in the region between the orbits of Mars and Jupiter. So ang asteroids, they are sometimes called the minor planets. So mo ni siya ang mga rocky objects nga nag-orbit sa sun. So kani ang asteroids, mga remnants na sila, leftover, or kanang itong mga sobra-sobra, diba, sa I discussed about the formation, diba, katong na explosion sa supernova, sa atong dust, sa mga gas. So ang mga sobra-sobra ato sa explosion is mo ni siya ang asteroids. So they orbit the sun like planets. Mura siyang planets kay mo orbit po siya sa sun. Pero gagmay ni siya compared sa planets. Dagko ra ang planets compared sa asteroids. So mo to siya ang asteroids. Ang meteoroids pod, fragments pod ni siya or remnants sobra-sobra gikan sa explosion sa katong pag-form sa solar system.
So kani siya is located na siya sa innermost sa solar system. So dito siya dapit sa terrestrial planets. So ang meteoroids, if it travels closer to to the earth, then masulod siya sa surface bitaw sa earth, sa gravitational field sa earth. So mahagbong siya, it falls. So while it falls, mar siya glow bitaw tungod sa pressure. So usually ginatawag nato na siya og shooting star diri sa tua. Pero ang tawag gyud ana niya, when a meteor that strikes the earth's surface, gitawag na siya og meteorite. So the last one is the comets. So remnants gyapon ni siya, leftover gyapon ni siya from the formation of the solar system. However, frozen ang kaning comets, bugnaw kaayo ni siya. So it is composed of dust, rock, and ices. So they range from a few miles to tens of miles. So taas kaayo siya, diba? And dako kaayo po siya. So but as they orbit closer to the sun, so while nagkaduol siya sa sun, so syempre init na jud kaayo ang sun. So ang comets is mo heat up siya, and more siya mo spew o gas bitaw and dust into a glowing head that can be larger than a planet. So mura siya bukuan bitaw na siya mausab ang iyang formation if mainitan siya or kanang maduol siya sa sun. So this material forms a tail that stretches 1,000,000 of miles. So makita tag comets no is mura siya na ulo, then mura siya na tail bitaw nga magsiga. So moto siya ang ulo, the result sa magkaduol siya sa kuan, moto siya mga na form because of the dust and because of the gas nga na heat up because sa sun, and kato siyang mga materials is magproduce siya og tails which is composed gyapon of gas. So kuan pod siya kan millions of miles. So imagine kung usa kadako ang comets. So moto siya. So asteroids, meteoroids, and comets, mo ni siya ang other bodies nga nag-orbit sa sun, or ideally nag-orbits nga na-form siya gikan sa formation of the ideally siya na-form mga leftover siya, mga sobra-sobra gikan sa explosion bitaw sa supernova and katong clouds of dust and gases. So mo na siya ang na-form. So mo ni siya ang other bodies sa atong solar system. So that's it about our solar system and kung usa tong mga naa sa solar system. So that's it. That's all. Thank you.